से जन अति भल लोक अति अमायक अति भल लोक अति भद्र आ सिंगर बोधे ओडिशा रे हुए तो 100 वर्ष तले कहीं नथिले 100 वर्ष पर कहीं आसबेनी गोटे यूनिक स्वर यूनिक भॉइस भल सिंगर सब दृष्टि खोजु खोजु मिलगलु तू तापर मो हार्ट कहले तू बहुत गीत से ये कर आज आम गोटे दुखर विषय जे से आज आम गहन में नहांती एटा आम आउ एमती सिंगर टे मिलिया ये तो भारी कष्ट ये कथोपकथन आम जहाँ जाचु तर बहुत इच्छा था कि से ओडिया गीत को बहुत भल पाती जदि बॉलीवुड इच्छा था कि ओडिया गीत को से बहुत भल पाती ह्यूमन सर गोटे प्रथम ये था जो से रेकर्डिंग की जी से कहे सर प्लीज आउ मत आप डायरेक्शन किसी कर खाली जस्ट शुणी दिंतु मुझे गायबी हाँ यूनिक यूनिक स्वर जो स्वर से स्वरटा बोधे ओडिया से सिंगर से गोटे टेकअप रे गीत करवा सेमित यूनिक स्वर टे ना हाँ स्वर तो अच्छी समस्त आजिकल पीढ़ी तो समस्त गीत सिंगर आसिले केते कथा सब है किंतु से भली यूनिक भॉइसटा मिलिया कष्ट ह्यूमन सागर टोका मान को कंदेबार से माहिर टोका मान कंदेबार माहिर हाँ कांदिबा गीत कहले तो ह्यूमन सागर को बुझाए आउ बोली तुम तो एत बड़ सिंगर आउ एत बड़ सिंगर एत पैसा रोजगार कर पुणी तुमको माछ चाषर निशा लगिला ना सर सार कौन है माछ चाष सर मोटे कमी गोटे यूट्यूब चैनल टे खोलती आपने सब कर गोटे यूट्यूब चैनल टे खोलती एत बड़ सिंगर है यूट्यूब चैनल नाला ये जो कहते आपने टोका मैंने कांदुले कांदुंट म्यूजिक डायरेक्टर ये सब कथा ठीक कहीं से भाई मानर सिंगर थे से भाई मानर सिंगर थे तेणु आगामी दिन में ये जो शून्यस्थान पूरण हम हो पार कि नहीं तार निश्चित भाव में निशा एभली एक जिनस आज्ञा निशा निशा जी थे आडिक्शन होती अल्कोहल आडिक्शन हो से टबाको आडिक्शन हो जो जाइए सी ताठू केबे आउ माने ताठू दूरे जा भारी कष्ट होती धीरे धीरे से सियाड़ी आडिक्ट हो चली जाइए तार शेष परिणाम आप देखुं आज्ञा बहुत जगार से आपणकर बहुत मोर जो सुपरहिट गीत बोधे प्रथम गीत ह्यूमन सागर बोधे मोर आरंभ होता आल्बम नुआ गीत गुड़ाक से जन अति भल लोक अति अमायक अति भल लोक अति भद्र आ सिंगर बोधे ओडिशा रे हुए तो 100 वर्ष तले कहीं नथिले 100 वर्ष पर कहीं आसबेनी गोटे यूनिक स्वर यूनिक भॉइस भल सिंगर सब दृष्टि निश्चित भाव में आप देखु आम विशिष्ट संगीत निर्देशक जनाशुना अभिजीत मजुमदार अवस्था है आगु किसी दिन आगु सेमती अवस्था या है तेणु ये गोटे ट्रेंड बोधे केमी गोटे किसी आगू को बोधे ओडिया ये सॉन्ग ओडिया ये भल लगुनि भल देखा जाऊनी आगू प्रथम गीत टे गाई आखिरी जाइए मनू जाइनी यूट्यूब चैनल मोर पंचमीटा यूट्यूब चैनल मो प्रोड्यूसर लिरिसिस्ट म्यूजिक डायरेक्टर दिव्यरंजन प्रसाद नंद से प्रथम गीत टे करते जहाँकि दिन से प्रथम दिन मोर 5 लाख व्यू जाता एत से गीत पपुलर होता आखिरी जाइए मनू जाइनी तापर क्रमागत मोर हृदय को भांगी दे हेलुआ कहार तापर आपणकर आसला खोजु खोजु मिलगलु तू तापर मो हार्ट कहले तू बहुत गीत से ये कर आज आम गोटे दुखर विषय जे से आज आम गहन में नहांती एटा आम आउ एमती सिंगर टे मिलिया ये तो भारी कष्ट हाँ निश्चित भाव में बहुत पाखु जेहेतु आम एकाठी बस गीत करूँ एकाठी गीत संगीत ये सब करूँ तो बहुत पाखु आम ये कर अच्छा सर आपनकर शेष गीत ह्यूमन सागर कौन मन पड़ूनी अवश्य सहित वर्ष 2 वर्ष ला गीत करना नुआ नुआ सिंगर आसिले से सहित करी तथापि कौन आमर एत ये लक्ष्य खोजु खोजु मिलगलु तू बोधे एमती गोटे गीतटे था अनुभूति आ कौन जीवन रे से जड़े उच्चाभिलाष लोक थे ह्यूमन सागर से स्वप्न बहुत माने सर आम ओडिया इंडस्ट्री काम करवानी आम आगू जावा केमिति हिंदी आम बॉलीवुड रे केमिति काम करवा जमी ओडिया इंडस्ट्री आम मान्यता पाचे सेमती आमको बॉलीवुड रे आमको मिल मु कहली यही सब टाइप रो कौन ह्यूमन इच्छा थिला गाइबा पई बॉलीवुड रे हाँ ये कथोपकथन आम जहाँ जाचु बहुत इच्छा था कि ओडिया गीत को बहुत भल पाती जदि बॉलीवुड इच्छा था कि ओडिया गीत को से बहुत भल पाती अच्छा कौन पे गाइलेनी जगन्नाथ भजन आज्ञा मुझे कथा कही पारिनी बर्तमान सी तो नहांती आम गहन से विषय में आलोचना करना ठीक नहीं ओडिया भाव में आपको आघात निश्चित भाव आघात लगी
କିନ୍ତୁ ଲାଗିଲେ କ'ଣ ହେବ ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ନିଜସ୍ୱ ସିଏ ଯଦି ଗାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେନି ଆମେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ବାଧ୍ୟ କରିପାରିବା ଏଇଟା ହେଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିଜସ୍ୱ କଥା ଏଇଟା। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗୀତ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଥିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ମିଶିଛି ନିଶ୍ଚିତ। ଆଚ୍ଛା ତାଙ୍କ ମନରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ଭାବେ କ'ଣ ଥାଏ? ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ସେ କଥା କହିପାରିନି ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁନି। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଯେଉଁ ଗୀତ କରୁଛନ୍ତି ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି ଆପଣଙ୍କର କହିବେ? ଅନୁଭୂତି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଗୀତଟି କରିଥିଲି ଆଖିରୁ ଯାଇଛୁ ମନରୁ ଯାଇନୁ ହ୍ୟୁମାନ ସାର୍ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ଇଏ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ରେକର୍ଡ଼ିଂକି ଯିବେ ସେ କହିବେ ସାର୍ ପ୍ଲିଜ୍ ଆଉ ମୋତେ ଆପଣ ଡିରେକ୍ସନ୍ କିଛି କରିବେ ଆପଣ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଶୁଣେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାଇକି ଗାଇବି। ଯେତେବେଳେ ଗାଇବା ମଝିରେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଗାଇ ସାରିଲେ ହ୍ୟୁମାନ ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ବାଇଟ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୀତଟାକୁ ଦେଲେ ଗାଇଲେ ସେ ସେଇଠୁ ଇୟରଫୋନ୍ଟି କାନରୁ କାଢ଼ି ଦେଇ କହିଲେ ସାର୍ ଏ ଗୀତଟା ହିଟ୍ ହେବ ଆଉ ସେ ଗୀତଟା ମଧ୍ୟ ହିଟ୍ ହେଇଥିଲା। ଗୋଟେ ଦିନକରେ 5 ଲକ୍ଷ ଭ୍ୟୁ ଯାଇଥିଲା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମୋ ପ୍ରଥମ ପଞ୍ଚମିଡ଼ିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ତାପରେ ବି ଗୋଟେ ଗୀତ କରିଥିଲେ ତାପରେ 5-7ଟି ଗୀତ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ମୁଁ କରିଛି। ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଏ ଯେଉଁ ସିଙ୍ଗରମାନଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିବା ପରେ ଏତେ ତାପରେ ସବୁବେଳେ ସିଏ ଏତେ କ୍ଲୋଜ୍ ବି ନଥାନ୍ତି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ କାହିଁକିନା ସିଏ ତ ବହୁତ ଜଣେ ବ୍ୟସ୍ତ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ତେଣୁ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପାଇଁ ଗୀତ କରିବୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏତେ ବି ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଏତେ ନାହିଁ ଯେତିକି ଅଛି ସେତିକିରେ ଆମେ ଇଏ କରୁଛୁ। ହଁ ୟୁନିକ୍ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱର ସେ ସ୍ୱରଟା ବୋଧେ ଓଡ଼ିଆର ଆଉ ସେମିତି ସିଙ୍ଗର ସେ ଗୋଟେ ଟେକଅପ୍ରେ ଗୀତ କରିବା ତାପରେ ସେମିତି ଆଉ ୟୁନିକ୍ ସ୍ୱରଟିଏ ନାହିଁ। ହଁ ସ୍ୱର ତ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଜିକାଲି ପିଢ଼ିରେ ତ ସମସ୍ତେ ସିଙ୍ଗର ଆସିଲେଣି କେତେ କଥା ସବୁ ହେଲାଣି କିନ୍ତୁ ସେଇଭଳି ୟୁନିକ୍ ଭଏସ୍ଟା ମିଳିବା କଷ୍ଟ। ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ସୁରର ଯେଉଁ ମିଠାଟା ଭଏସ୍ର ମିଠା ସେ ଯେଉଁ ଭଏସ୍ର ମିଠାଟା ସେଟା କେହି ଦେବା ବି କଷ୍ଟ। ବ୍ରୋକନ୍ ହାର୍ଟ ଗୀତ କରନ୍ତି ହଁ ସ୍ୟାଡ୍ ସଙ୍ଗ କରନ୍ତି ବ୍ରୋକନ୍ ହାର୍ଟ ଗୀତ କରନ୍ତି ଯେମିତି ମୋର ଥିଲା ମୋ ହୃଦୟକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ହେଲୁ ଆଉ କାହାର ଗଲୁ ଯଦି ଦେଲୁ ନାହିଁ ମୋତେ ବିଷ କି ଜହର। ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଗୀତଟି ଗାଇଥିଲା ଆଖିରୁ ଯାଇଛୁ ମନରୁ ଯାଇନୁ ପାଖରୁ ବାଜୁଛୁ ଛାତି ଲିଭିନୁ ଏବେ ବି ତୋତେ ମୁଁ ଖୋଜୁଅଛି ପ୍ରିୟା ଆ ଫେରିଆ ମୋର ପ୍ରିୟା ଏଇସବୁ ଟାଇପ୍ର ଗୀତ। ଭଲ ଭଲ ଗୀତ ସବୁ ଟୋକାମାନଙ୍କୁ କନ୍ଦେଇବାରେ ସିଏ ମାହିର କେତେ ପିଲା କାନ୍ଦୁଥିବେ। ହଁ କାନ୍ଦିବା ଗୀତ କହିଲେ ତ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କୁ ବୁଝାଏ ଆଉ କେହି ସେକେଣ୍ଡ ନାହିଁ ଆଉ। ଓଡ଼ିଶା ମିସ୍ କରିବ ସାର୍? ହଁ ଓଡ଼ିଶା ନିଶ୍ଚିତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମିସ୍ କରିବ। ହ୍ୟୁମାନ ସାର୍ ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ମିସ୍ କରିବ ଆଜି ନୁହଁ ଆଗାମୀ 100 ବର୍ଷ 1000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ସେଭଳିଆ ସିଙ୍ଗରଟେ ଆସିବେନି। ଆଜି ଆମକୁ ଆମ ହୃଦୟକୁ ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗିଛି ଭାରି ବ୍ୟଥିତ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ। ହଁ କାନ୍ଦି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସିଏ ଆଉ ଜଣେ ବଡ଼ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଏ ଆହୁରି ବହୁତ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ଥିବେ ତେଣୁକରି ଏଇ ଯେଉଁ ଭାବ ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟାଲ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଛି ଆଉ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ ହଁ ଦୁଃଖ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଗିଲା କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ମୋର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବି ହେଇଥିଲା ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସବୁ ମନେ ପଡ଼ିଲା। ସାର୍ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ପୁରୀ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅମରି ଅଛି ସେଠି ନା ନା ସେପଟେ ସାର୍ ମାଛ ଚାଷ କରିବା କହିଲି ତୁମେ ତ ଏତେ ବଡ଼ ସିଙ୍ଗର ଆଉ ଏତେ ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛ ପୁଣି ତୁମକୁ ମାଛ ଚାଷର ନିଶା ଲାଗିଲା ନାଇଁ ସାର୍ କ'ଣ ହେଲେ ମାଛ ଚାଷ ସାର୍ ମୁଁ କେମିତି ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟେ ଖୋଲନ୍ତିନି ଆପଣମାନେ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟେ ଖୋଲନ୍ତିନି। ତାଙ୍କ ଏତେ ବଡ଼ ସିଙ୍ଗର ହେଇକି ତାଙ୍କର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା ଏବେ ହେଇଥିବ କ'ଣ ମୁଁ କହିପାରିବିନି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟେ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ହଁ କହନ୍ତି ସେ ଅଜୁ ଜାଣିଛି ଅଜୁ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ବହୁତ ମାନେ ଅଜୁ ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପିଲା ସେ ଜାଣିଛି ସାର୍ ମୋତେ ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟେ କେମିତି ହେବ ଟିକେ କହିଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟେ ଖୋଲିବି ଏସବୁ କଥା। ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର କ'ଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି? ଜାଣିଥିବେ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଆଜ୍ ଏ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ହିସାବରେ ସେ ପଚାରନ୍ତି ଆଉ କୁହନ୍ତି ଆଉ ବାର୍ତ୍ତା ସେମିତି ଦେଲା ଭଳିଆ ବାର୍ତ୍ତା ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। କାହିଁକି ଏଇ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଟୋକାମାନେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ଏସବୁ କଥା ଠିକ୍ କାହିଁକି ନା ସେ ସେଇଭଳି ମାନର ସିଙ୍ଗର ଥିଲେ ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ ହେଇପାରିବ କି ନାହିଁ ତାହା ବି ନିଶ୍ଚିତ ଅଧିକ ବ୍ରେକଅପ୍ କରୁଥିବା ପିଲା ଗୁଡ଼ା। ହଁ ଆଉ ସେମିତି ସିଙ୍ଗର ଆଉ ସେମିତି ସେଇ ଟାଇପ୍ର ହ୍ୟୁମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଗୋଟେ ହ୍ୟୁମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଗୀତ କଲେ ହିଟ୍ ହେବ ଆଉ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ବୋଧେ ଆଉ ସେ ସ୍ଥାନରେ କେହି ଆସିଲା ଭଳିଆ ମୋତେ ତ କାହିଁ ଲାଗୁନି। ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି କିଏ ହୁଏତ ଭଗବାନ ଆଉ କାହା ଇଏରେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ହେଇକିରି ଆଉ କେଉଁ ସିଙ୍ଗରଙ୍କ ଇଏରେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ହେଇକିରି ଯଦି ଜନ୍ମ ନେବେ ଦେଖିବା ସେମିତି। ଆପଣ ମିସ୍ କରନ୍ତି? ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଏବେ ବି ମିସ୍ କରୁଛି। ମୁଁ ରାତିରେ ଶୁଣିବା ପରଠୁ କାଲିଠୁ ମୋ ମନ ଭାରି ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ଆପଣ ବି ଜଣେ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଗୋଟେ କଥା ସାର୍ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମିଳେ ଯେ ନିଶା କବଳିତ କରିଛି ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତକୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ
निशा एभली एक जिनस आज्ञा निशा निशा जी थे आडिक्शन होती अल्कोहल आडिक्शन हो से टबाको आडिक्शन हो जो जाइए सी ताठू केबे माने ताठू दूरे जा भारी कष्ट होती धीरे धीरे सी सियाड़ी आडिक्ट हो चली जाइए तार शेष परिणाम आप देखुं निशा को जो माने खाउछन्ति सिंगर माने कलाकार माने काहे खान मु आज्ञा से कथा कहि पारनी ब्रेक कर